बराह बिरजा बेदा विप्रा बैतरणी नदी क्षेत्रे बहिवसत राज बकारे दुर्लभ। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल को आपण मानको स्वागत। जाजपुर टाउन को आमे आसीचु। जाजपुर टाउन रे आपण मानकर जानिथिबे बहुत पुराना सत्य जुगर मंदिर होची बराह मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, बराह मंदिर, जोटा कि बिरजा मंदिर पूर्वरु होइथिला। तो पूर्वरु थिला माने ता माने भाबी पारंतु जे से जगन्नाथ मंदिर केते पुराना। तो बिरजा मंदिर हबा पूर्वरु से मंदिर थिला, ता परे बिरजा मंदिर होइथिला। तो से विषय रे आमे किछि जानिबा, ता परे सेठी कोन समस्या अछि, समस्या को दूर करिया पे आमे चेष्टा करिबा। तो समाधान केमिति हबो, तो चलंतु आमे ए डिटेल्स सब किछि समस्या जानिबा पाई हमर जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल को निहाती सब्सक्राइब करंतु। आ वीडियोटी आपण 25 मिनिट 54 सेकंड पाखा पाखी वीडियोटी अछि। आ शेष जाय पूरा वीडियोटी देखंतु, निहाती आपण माने समस्याटा को बुझी पारिबे। आ से समस्याटा को आपण वीडियोटा को भी बहुत मात्रा शेयर करि परिबे। तो आपण जाजपुर हेइथिले निहाती वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करिवे। आ नोना जे अछंती घनश्याम नोना, तांको मोहरु आमे जानिबा समस्या कोन अछि आ कोन कोन माने जगन्नाथ को जो मंदिर विषय भी किछि पुराना जिंस आमे तांको मोहरु सुनिबा। तो चलंतु एबे घनश्याम नोना पाखरु तांको मोहरु ही सुनिबा। चलंतु। अब ना होती घनश्याम बड़ू आज्ञा बरानाथ पूजक। आज्ञा बरानाथ हेले प्रथम बराह, तापर हेले बिरजा, तापर हेले वेद, तापर हेले ब्राह्मण, तापर हेले बैतरणी। बुझे, बराह बिरजा वेदा विप्रा बैतरणी नदी क्षेत्रे बहिवसत राज बकारे दुर्लभ। ये दुर्लभ भाव कराई। आ भितर 68 तीर्थ अच्छी, अन्नकूटी देवता अच्छा, बुझे ना। आउ ये गोटे कम है पूरी है महाप्रभु चलीगले। आमर बेलेश्वर को तो खिलाड़ेश्वर, खिलाड़ेश्वर को बौणेश्वर, इला त्रिकोण। त्रिकोण 68 अच्छा ठाकुर अच्छा, अन्नकूटी लिंग अच्छा। बेल खिलाटी बौणाणी एतकोटी अन्नकूटी लिंगानी 68 तीर्थानी, 68 तीर्थ अन्नकूटी देवता अच्छा। बेलेश्वर को खिलाड़ेश्वर, खिलाड़ेश्वर को बौणेश्वर, ये 3 कोण, बुझे ना। आई महाप्रभु हेले बराह अवतार विष्णु, यज्ञ बराह, श्वेत बराह, लक्ष्मी जगन्नाथ। आ बैतरणी नदी तो आमर ये मुख्य है माँ बैतरणी। आम ये आम पिलाटी पूजा कर छोट 10-11 वर्ष बाबा पूजा कर। बराह सत्य जुगे कह ना, सत्य जुगे कहीपर कि सत्य जुगे बराह सी किए कहीपर ना, सी शुणी ना बहुत पुरातन सत्य जुग कहली। सत्य जुगर ठाकुर बराह हेले। आ सत्य जुग जो से पड़ो केते बसिया पड़ो सत्य जुग से देखिले अच्छी से गच अच्छा से मंदिर भल परिचालक तो होनी कि ठाकुर सुविधा किसी होनी। आ ठाकुर तो अवस्था भोग टे पाँच खाली किसी पड़ना, बुझे ना। अल्प किले चाउल निश्चय खार हो पैसा दौर सार मान दौरान ट्रस्टी किसी दौना ना। आ सार मैंने किले चाउल दौरान नीति हूँ ठाकुर बाल्य भोग टे हूँ सैला कौन आउ नीति किसी ना सुविधा और नीति भल हो ना। सरकार पर किसी दृष्टि पड़े किसी होनी। आ ठाकुर तो देख ये नई बड़ी आग होता ये चारिपट बंध बुलेदेले जमी आम सब पोल कतरू पा आज्ञा आसी मंदिर पशु आज्ञा देखुना नाल कर बाट करना कि पाटा कि पास कर जीव ताकि ताई भी करना मंदिर बाड़ी पड़ा तो उठेदेले उठेदे गोटे न्यूज घर करदे जगह पर बंद अच्छे मेला को जगह कहीं दोलपुर यात्रा हुए महाप्रभु दोलपुर उत्सव हुए लोक सब आसती ठाकुर मेढ़ आसिक सब आसती जगह पा ना ये बसापी जगह सब मारिदेले। से चैत्र मास बारुणी पिंड पड़ा पिंडर आ पिंड पितृमाता पिंड है मुख्य है बारुणी। लोक मैंने उधार निमंते ठाकुर पिंड दान लोक स्नान बेले महाप्रभु दर्शन सारे आसिक पिंड देकी जी बुझे ना। गाधे से नुगार उदा नुगार जी दर्शन करेंगे करके आसिक पिंड देकी बैतरणी भसई जी कूल पिंड हुए सब यहाँ नई थी ना नईटा बंद करदे आ नई सेप उठी ये मेला है ये
ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଏଇ ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ଏଇ 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ସେ ଆଉ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରଷ୍ଟି ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜବାଡ଼ି ବାଟି ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି, ଆଜ୍ଞା। ତାକୁ ସେ ବି ଆଦେଇ ହେଉନି, ଟ୍ରଷ୍ଟିକି ଆଦେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆଦେଇ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଏଇ ଭୋଗ ବରାହ ପାଇବେ କ'ଣ? ମନ୍ଦିର ସେବକ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? ବଢ଼ା ଅଛନ୍ତି 30-35 ଘର ଅଛନ୍ତି। 35 ଘର। ହଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସେମିତି ଦରମା ଫରମା ସରକାର ନା ତରଫରୁ ସେ ଦରମା ଫରମା କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ସେବା କରିବେ ଠାକୁର, ସେଇ ଯାହା ପଇସା ମିଳିବ ସେ ବାଟ କରି ନେବେ ଆଉ। ହଁ ହଁ। ବଳି ଦୁଃଖରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ଆଉ। କୋଉନ ଅଛି, କୋଉନ ନାହିଁ, କୋଉନ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜାତି ଜବାନ ଆସୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ କେମିତି ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଠି ପାଣି ପଶୁଛି। ହଁ, ପାଣି ପଶି ମନ୍ଦିରଟା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ସବୁ ଜିନିଷଟା ବୋହି ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ। ଏଠି ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ବରାହ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଅଛନ୍ତି ବିମଳା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଖରାକିଆ ବରାହ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ବଳି ବାବନ ମନ୍ଦିର, ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଜ୍ଞା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବରାହ ମନ୍ଦିର କ'ଣ କେମିତି ନୀତି ନିୟମ କେମିତି କ'ଣ? ସକାଳୁ କେତେବେଳେ ଜମି ବାଡ଼ି ତ ସବୁ ବାଟି ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ, ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେମାନେ ଆଦାୟ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି ନା, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପହଡ଼ ଖୋଲୁଛି? କେତେବେଳେ ପହଡ଼? ସକାଳ ଖୋଲୁଛି 4ଟାରୁ। ହଁ। ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଉଛି? ରାତି 9ଟା-10ଟାରେ। ଦିନ ଖରାବେଳେ? ଖରାବେଳେ 3ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଲାଗିବ, ପୁଣି ଖୋଲିବ, ଫେର ଖୋଲିବ 3ଟାରେ। 3ଟାରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୋଲେ? ନା, 3ଟାରେ ବନ୍ଦ ଖୋଲିବ କେମିତି? ଆଜ୍ଞା, 12ଟା ନୀତି ସରିଲେ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 3ଟାରୁ ଖୋଲିବ, ଫେର ରାତି 9ଟା-10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପହଡ଼ା ହୁଏ। ତ ମାନେ 35 ଘର ସେବକ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଅଛି କେତେ ଘର ମରିଗଲେଣି, ଆଉ କେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ଏଇସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ସେ ସବୁ? ଆଉ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କ'ଣ ଭଲ ଠାକୁର ରହିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବୁ। ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ମା ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ରହିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ସୁବିଧା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା, କ'ଣ କହିବି? ବିଜା ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ, କି ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଲାଣି, କି ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଉଛି, କି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ହେଉଛି। ଘାସ ଚରି ହେଉଛି, ଆସିକି ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଘାସ, ପଥର ବେଢ଼ା ବୁଲୁନି, ଗୋଟେ ଲୁହା ବେଢ଼ା ବୁଲିଛି, ଜେଲଖାନା ହେଇଛି। ଏ କ'ଣ ଠିକ୍ ଜାଗା? ଯୋଉଠି ବେଢ଼ା ବୁଲିଛି, ପଥର ବେଢ଼ା ବୁଲିଛି, ଦେଖ ବିରଜା ମନ୍ଦିର କେମିତି ବେଢ଼ା ବୁଲିଛି, ଏଠି ବେଢ଼ା କେଉଁଠି ବୁଲିଛି? ଗୋଟେ ଲୁହା ଇଏ ଦେଇକି ବାଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ ସବୁ ଠାକୁର ଜାଗାରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମିତି ଟିକେ ବେଢ଼ାଟା ଭଲସେ ହଉ? ଆଉ ବେଢ଼ାଟା ପଥର ବେଢ଼ା ହଉ। ଆଜ୍ଞା, କଥା କହିଲେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଛପଟେ, ଦୋଳ ପଛପଟରେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ସେ ପଥର ମିଶାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପକ୍କା କରାଯାଉ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଖାଲ ଗଡ଼ିଆ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ଜମକୁଛି, ସିଆଡ଼କୁ ବୋହି ଆସୁଛି ଏଠିକି, ମନ୍ଦିର ପଶି ପାଣି ପାଣି ରହୁଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପାଣିଟା ସେଇଠି ମରୁଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ହିଁ ପଶି ଯାଉଛି ପରା। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ସବୁ ଆସିବ ଏଠିକି, ଆଉ ବୋହି ଆସିବ ସବୁ ସିଆଡ଼ୁ। ଗଡ଼ାଣି କରିଦେଇଛନ୍ତି ବା। ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଟା ଗଡ଼ାଣି ନ କରିଦେଲେ ଏତେ ପାଣି ଆସନ୍ତାରେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳି ଯାଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ଗଡ଼ାଣି କଲେ ସିଧା କରିଦେଲେ ରାସ୍ତା ଆସ୍ତେ ପୋଲକୁ ଆସୁଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁଛି, ସେଠି ପଶୁଛି, ଗାଁରୁ ପାଣି ସିଏ ଆସିକି ପଶୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ତ ପାଣି ପଶୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବେଳା ତାଳ ଆସିକି ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ, ଆଉ ଲୋକ ଆଉ ଭଲରେ ନାହାନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା, କ'ଣ କହିବା? ରୋଜଗାର ସେଠି ତା କଥା କିଛି ଶୁଣା ହେଉନି, କି ବୁଝା ହେଉନି, କିଛି ଗୋଟେ ଠାକୁରକୁ କିଛି ହେଉନି। ତା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ। କବାଟ ଫବାଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ କବାଟ। ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା, କିଛି ବୁଝା ହେଉନି ଠାକୁର କଥା। ଆଉ ଇଏ ହେଲା କଥା, ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେବା କରି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କ'ଣ ପାଇଲେ? କିଛି ଦେବେ, କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏ ମନ୍ଦିର ପରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ମନ୍ଦିର କାହିଁ ହେଇପାରୁନି? ଇଏ ପା ହେଉଛି ସେ ମାନେ, ଆଉ ଇଏ ପା ନେଇଛି ଆମର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ। ହଁ, ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ କରିଦେଉଛି କାମ, ଇଏ କିଛି କରିଦେଉନି କାମ।
ଇଏ କହୁଛି ହଁ ସବୁ ହବ ପଛରେ ହବ, ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ। ପତତ ବିଭାଗ ସେ ଯେଉଁ ପଶିବ ସେ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ କରିବନି। ତା ମନ ହେଲେ କରିବ ଯୋଉନ ଆସିବ, ହଁ ତା ମନ ଯୋଉନ ସେଦିନ ଆସିବ କରିବ। 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଥରେ ଆସିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏ ଦୌଡ଼ ଖରକା ହେଉନି, ଆମେ ନିଜେ ହାତେ ଖରକୁଛୁ, ବେଡ଼ା ଖରକୁଛୁ, ସବୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନି। ଆଉ ଏ ହେଲା କଥା, ଘାସ ଚଢ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା? ବେଡ଼ାଟା ମରା ହାତ କରି ବେଡ଼ା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାନ୍ତା, ଚାରିପିଠି ପଥର ପଥର ଖଞ୍ଜି ଦେଇ ପକ୍କା କରିଦିଅନ୍ତେ। ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ହବ ଏଠି? ସେଠି ହେଉଛି ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏଠି ହୁଅନ୍ତା ଏଠି କିଛି କରିବେ। ପତତ ବିଭାଗ ସିଏ କହୁଛି, ପତତ ବିଭାଗ କହୁଛି ତମେ କର ନା, ଆମେ କରିବୁ, ଯେଉଁ ନୁହେଁ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ କରିବେ ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି, କେତେ ବର୍ଷ ବିତିଯିବ, ଆଉ ଏମିତି ଗଲାଣି କହୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପୂଜା ସେବକ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ତା କଲେ କ'ଣ ହବ? ସିଏ ତାକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବା, କି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ସିଏ ମାନେ ପତତ ବିଭାଗ କି ଶୁଣିବ? କାରଣ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁନ ଆମେ କରିବୁ, ଆମେ ତମେ କହିବନି। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କେହି ହାତ ଦେବନି, ମନ୍ଦିର ସୁଦ୍ଧା ହାତ ଦେବନି ନା, ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା ବା ତୁ କର, କିଏ ମନା କଲା କି? କେଉଁନ କରିବ କର। ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ କଳା ହେଇଗଲାଣି, ଚୂନ ଟିକେ ଦିଆ ହେଉନି। ଚୂନ ବି ଦିଆ ହେଉନି ନା, ସେ ଚୂନ ବର୍ଷେ ଥରେ ସେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆ ହେଉନି। ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି କଳା କେଟିକି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତ ଘନଶ୍ୟାମ ନନା କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ବରାହନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଟିକିନିଖି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ବୈତରଣୀ ନଦୀ। ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀରେ ଯେଉଁଟାକି ବାରୁଣେଇ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ହୁଏ, ବରୁଣେଇ ଯାତ୍ରା, ସେ ବରୁଣେଇ ଯାତ୍ରାଟି ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଥିଲା, ସେ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଡ଼ାଟା ହେଇଛି ଯେଉଁ ପରେ ହେଇଛି, এইଠୁ ପାଣି ପଶିକି ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପଶୁଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣୀ କଥା ଯେଉଁ କହିଲେ, ଏଇ ଗଡ଼ାଣୀଟା ଯାଇକି ପାଣି ପଶୁଛି। ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଯାଇକି ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଗଡ଼ାଣୀ। ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣୀଟା ଆଗରୁ ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ଟି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ବ୍ରିଜ୍ଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଡ଼ାଣୀଟି ହେଇଛି, ଏ ଗଡ଼ାଣୀଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ହାଉସ୍ ହେଇଛି, ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ଟି ବନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାନ୍ କଲି, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ପାଣି ପଶିବା ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି। ଇଏ ହେଉଛି ବରାହନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯଦି ଯିବା, ଭିତରେ ଯାଇକି ପଶିକି ଦେଖିବା ତ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଯେଉଁ କଲର୍ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ, କଲର୍ ହେଉନି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହେଉଛି କେବଳ ଏଇ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର। ଆଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି କଲର୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ତ ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ୱାଲ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ୱାଲ୍ରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇକି ପୁରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଯେଉଁ ବରାହନାଥ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଜିନିଷଟି ତ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଗୁଲରେ ବି ପାଇପାରିବେ। ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ବରାହନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଦର୍ଶନ ବି ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଣି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସିକି ଜମୁଛି, ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିକି ଏଠି ବହୁତ ପାଣି ହୁଏ, ଆଉ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ହେତୁ ପାଇନି। ତ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବାପା ବୁଢ଼ାବାପା ଗୋସାଇବା କେତେ ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ମାନେ ଆପଣ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟି ଅଛି, ଏଇଟା ସିଧା ଯାଇଛି ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ପଶୁଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ। ତ ଆମର ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆମର କୌଣସି ପାର୍ଟି ସହିତ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଲାନି। ସବୁ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟି ଆସୁ, ଯାହା ବି ଆସୁ, ଆମର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭଲ୍ ଆମର ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆମର କୌଣସି ପାର୍ଟି ଏଗନେଷ୍ଟ ନୁହଁ। ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବକୁ ପୁରା ବଞ୍ଚେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ର, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବ ଜିନିଷ। ଇଏ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ଆକୁ ପାଇବାନି, ଖୋଜିଲେ ବି ପାଇବାନି ଆଜ୍ଞା। ତ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସେ କହିଲେ ଘାସ ଉଠି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଘାସ ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ରିଲ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରିଲ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେ କହିଥିଲେ ପଥର ପାଚେରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଏମିତି ଗ୍ରିଲ୍ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ଗ୍ରିଲ୍ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ପାର୍କ? ଆଉ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି।
एठी देखो मंदिर एपटे देखो ये जो ग्रिल कथा आपण मानक कहलु जो ग्रिल जिनसटी समस्याटी से कहले ता पाखरे जो सूर्य मंदिर अच्छी सब मंदिर अच्छी ये मंदिर पाखक भी आम जा भीतर देखा सब किसी देखा तो सब से जहाँ जहाँ कही आप शुणिले तार समाधान टी देखापी हेले आम अनुरोध भी करूँ जे जिनसटी बहुत मात्रा जाजपुर टाउन माने शेयर करूँ ये देखो नवग्रह मंदिर सूर्य नारायण और नवग्रह मंदिर यही भितर से भी पूजक माने घनश्याम नना भी पूजा करते बेले बेले तो सेठी तांकर भी अच्छे हूँ अलग मंदिर किंतु बराह मंदिर टी डेभलप ता चतुर्पाश मंदिर तो अलग कथा कि बराह मंदिर पाखर जो पानी पशुचे से हूँ बड़ समस्या आम पर्सनाली भी कहीपर जे बड़ समस्या व्यक्तिगत हिसाब से आम कहीपर किंतु ये जो सूर्य नारायण मंदिर टी एठी तो ये हाइट होती अलग कथा एटा पर अन्य माने करिसेंती जोटा कि सूर्य नारायण मंदिर आपको दर्शन करे दउची तो देखंतु तो ये हूँ बहुत पर किंतु सेटा जो आमर जो गर्व गौरव से मंदिर आ ये मंदिर भीतर फरक अच्छी कि से मंदिर टी जदि धीरे धीरे नष्ट हो लिभिज से आमर बहुत किसी क्षति हो जोटा कि आपण मानक एठी देखै दउची एटा सूर्य मंदिर टी बुले दउची आपण मानक चतुर्पार्श्व किंतु बराह मंदिर पाखु जीवा काना हमर मेन टॉपिक है बराह मंदिर किंतु ये जो देखिले एटा सूर्य मंदिर ये जिनस चतुर्पार्श्व एटा पर होती तार गोटे स्ट्रक्चर अलग जना पड़ू किंतु एपटे देखते बराह मंदिर एपटे पाखर देखते मंडप फंडप ता भीतर पछपट तो देखिपुंट बराह मंदिर चतुर्पार्श्व मुझे कहली जमीक नना कहले जे जिनसटी ये मुझे आपण मानक कहूँ जमी घास जो कथा कहली ये अलिया जो हूँ सफा सफी मक से जहाँ जी पार्टी करुँच कि तार कौन जिनस ना बोली से जो समस्याटी अच्छी से समस्या हुए तो फंडिंग पैसा आसुथो हुए तो खाई दौथे हुए तो आप्रुव भी करनथे कहीं खाई नथिबे कि आप्रुव करनथिबे ये जो घास फास जो जिनस सफा सफी आउ जो पाचेरी हवापाई जोटा कि कहले से पार्क नुह आज्ञा एटा ग्रिल लगे आज्ञा जेटा मंदिर पत्थर जो काम हवा दरकार ग्राउंड रे भी जो घास अच्छी से पत्थर काम हवा दरकार कहीं ये हूँ बिरजा मंदिर पूर्वर होती आज्ञा तो ये जिनसटी हवा दरकार तो ये जिनस भी माने पर्सनाली आम व्यक्तिगत हिसाब से माने अनुरोध करूँ प्रशासन को आउ एगुड़ा गुरुत्व दवा दरकार तो निहाती आशा विश्वास जे वीडियो पाइला परे वीडियोटी बहुत मात्रा रे जाजपुर डिस्ट्रिक्ट रो समस्त शेयर करेंगे आ शेयर करने द्वारा प्रशासन जानिकी भी एटाको समाधान करिवो बोली आमर आशा विश्वास अच्छी तो चलतु आम देखा सेपटे देखो पिला माने खेलुचंती सेठी भी देखो आपण माने एठी देखो घास गोटे मंदिर सामने आज्ञा एत घास पछपट तो दूर कथा एटा सामना आपण माने देखि पारछन पानी अच्छी आ वर्षा अधिक हेले से हम ये तो वर्षा हेनी वर्षा दिन आरंभ है ना आपण माने देखि पारछन एठी केमती पानी जमिलानी वर्षा हेले तापर नई बड़ी सी तो दूर कथा किंतु मंदिर भीतर जेहेतु माने हाइट कम मंदिर अच्छी सिस्टम अच्छे पाचेरी फाचेरी ये सिस्टम जब हुआ ताले एठी आउ पानी जीवा व्यवस्था जब हुआ ताले एठी भितर कहीं मंदिर भितर पसंदा तो ये समस्या को दूर करने निहाती प्रशासन गुरुत्व दबा दरकार तापर खास कर से जो कहले गोटे एठी मीडिया हाउस होती बारुणाई गोटे यात्रा होता 10 वर्ष ना केते वर्ष है बंद हो गलानी से जो बंद हवाटा भी से जिनसटा माने गोटे परंपरा थिला से परंपरा काटिकी से गोटे मीडिया हाउस हो जाइए कौन कहले मीडिया हाउस ना कौन से पाखरे जोटा ता गोटे उठाणी होती पानी पशुची यही समस्याटा केमती कौन है कहीं पूर्वर कहीं कौन न्यूज चैनल मीडिया वाला कहीं एगुड़ा को उठेले ना तो आमे कौन न्यूज मीडिया कथा नुह आमे हूँ गोटे माने आमर जाजपुर डिस्ट्रिक्ट केम डेभलप हम आम से करूँ आ सब प्राउड जिनस सब जिनसटा जोड़ा हजि जाऊँगी सब जिनसटा आम से करूँ आम जाजपुर गर्व गौरव जाजपुर को उठेबापी करूँ आम कौन कार एग्नेस्ट नुह आम कौन दलर नुह ना बीजेपी बीजेडी कांग्रेस कहार आम नुह आम समस्त भल पाए आमर अच्छी देखो वर्षा ही आरंभ है झिपिझिपि वर्षा होची एटी धीरे धीरे देखिए पानी जमीज आज्ञा तो देखिपुंट आपण मैंने देखूँ एटी एपटे पछपटे केमती जंगल हो गलानी साप बेंग सब है तो यहाँ मंदिर आज्ञा बहुत पुराना मंदिर आपण मैंने देखिपुंट तो यही जो जिनसटी मुझे आपण मानक देखा ये जो मंदिर ऊपर जूम कर देखा आउपटे भी देखा आप बुले पैन कर देखा देखते एत माने सुंदर जिनस आउपटे जो माने पुराना जिनस ये पुराना जिनस आज्ञा आउ किछि वर्ष पर पाइबानी आज्ञा जदि आम आपको केयर नबानी आम आम जाजपुर बहुत भल भल जिनसटा आम हरैबा तो आमर जाजपुर रे आमे कौ जिनस को देखिए आम छाती फुलेबा आम गर्व करवा तो आम गर्व जिनस को तो आम धीरे धीरे हरई दबा जदि आम कौन करवा
ତ ଯେଉଁ ବାରୁଣୀ ମାନେ ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ୟା ପ୍ଲାନିଂ ହିସାବରେ ହେଉଛି ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ନୁହଁ, ହେବାର କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଜମୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଜୋର ହେଲେ ଏଠି ପାଣି ଆସି ଭୁସଭୁସ ହେଇକି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଶୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯାଜପୁରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ନିହାତି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦଳରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା, ତ ତାଙ୍କ ଆମର ଗର୍ବ ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ଇଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା। କିଏ କ'ଣ ଖାଇଲା ପଇସା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଭୁଲିଯିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଇଏ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ये मंदिर केमिति उन्नति हम, ये मंदिर केमिति आगु माने लोकलोचन आसो टूरिस्ट माने बुलिबे केमिति ए जगार केमिति दर्शन करेंगे। आ पुराना ये गूगल पाइबे हिस्ट्री जब गूगल अपडेट अच्छी विकिपीडिया अच्छी जोटा कि आपण मैंने जब कहे बराहनाथ टेम्पल जाजपुर टाउन सर्च कले जदि बराहनाथ टेम्पल जाजपुर टाउन सर्च कला गूगल सबकि विकिपीडिया पलि आसूची आर महत्व कौन आपण मैंने से बुझीपारे से कौन कौन लिखाई आपण मैंने जानीपारे। तो सेठी केते माने जगन्नाथंकर केते रूप कौन ना सब डिटेल्स आज्ञा पाइपर। ये पुणी बिरजा मंदिर तापर होइछि आज्ञा, माने ये मंदिर थिला तापर होइछि बिरजा मंदिर, माने केते कहानी कौन सेटा आपण माने बुझी पड़थिबे। एटा मो गाँ भितरु पशिके एपटे रेकर्डिंग करके देखौछि जूम करके मंदिरटी भल से देखा जिवो बोले, किंतु जेहेतु इलेक्ट्रिक पोल हेरिका अछि ता सुंदर लागोनी। तो से इलेक्ट्रिक पोल कौन केमती सजाबाज हबो केमती सुंदर लागियो मंदिरटी ता चतुर्पार्श्व केमती कौन माने सजाबाज से जिनस से नना जेमती कहले जे बिरजा मंदिर टिके डेभलप हेलानी किंतु ता पूर्व मंदिरटी कि गुरुत्व दौनाते से जिनसटा होछि दुखर विषय। तो निहाती आमे आशा करिबो काइना भिडियोटी आमे कला परे निहाती प्रशासन गुरुत्व देबे बोली हमर आशा और विश्वास, काइना हमर बहुत विश्वास अछि से निहाती गुरुत्व देबे। तो ये भिडियोटी आपण माने देखि परछन आउ थरे मु आपण माने देखौछि देखंतु पानी आ जो भितर को जो जिनसटी आपण माने देखि परछन देखंतु माने केते प्रकार माने देखंतु आउ माने ये सब आमे जेमती भाबिया गाँ रे गोटे छोट मंदिर कि आउ किंतु ए से जिनसटा गुरुत्व दउ नाथि ना। तो आपण माने देखंतु एठी माने जेतले लाइट ऑफ होगले केमती लागुची, आमे लाइट वाला नेथिलु एबे लाइट ऑफ करिक नेलु तो ता भीतर देखंतु लाइट माने भगवान को दर्शन करिया पई हेले सेठी आपण को आउ थरे देखे दउचे मु माने जूम करिक आउ थरे माने आसिकी देखे दउची। एठी देखंतु आपनकर वाल उडा भी देखि पारुथुवे, देखंतु कलर पाखुर आपण जानि परथुवे जे केते माने से कहिले वर्ष को होउनी किंतु हुए तो वर्ष को थरे होउथबो, सेमती कलर होउनथो सस्ता कलर होउथबो। तो से जो जिनसटी निहाती गुरुत्व दबा दरकार, कहीं यही सब जिनस गुड़ा माने आमर माने आमे निजुको निजे आमे बेजित करिया कथा आज्ञा। आम जाजपुर टाउन पई आम जाजपुर गर्व जिनस को जदि आमे एमते आज्ञा सस्ता करिया ठीक नहीं। अलग क्षेत्र में कौन रोड काम अमक अलग कथा, किंतु मंदिर जिनसटी आज्ञा तो समस्त गुरुत्व देवा दरकार। मंदिर माने किछि डेभलप निहाती दरकार। आ मंदिर चतुर्पार्श्व सुंदर सौंदर्य रहिले आमे जदि आमको जे संसार रखीचे आमे जदि ताकू आमे अपमान करबा ताले आमे आ रही परियो संसार रे। तो ये संसार रे जेहेतु आमको से रखीची तो आमे ताकू ही सम्मान निहाती दबा दरकार। तो मान जगन्नाथंक केते रूप आपण देखि पारुचंती एठी। तो बराहनाथ टेम्पल बराह टेम्पल कहला माने जाजपुर टाउन बैतरणी पाखरे बराह टेम्पल बोली समस्त जानी आज्ञा। जो माने भी जानी नाती गूगल सर्च करके भी आपण माने देखि पारिबे। तो निहाती आमे गोटे शेष रे गोटे रिक्वेस्ट करिवु जे एक्चुअली ए मंदिर प्रशासन गुरुत्व दबा दरकार। कहीं गुरुत्व देना कि देइचंदी ताकर प्लानिंग काने से कहउचंदी हां आमे करिवु आपण माने हाथ मारो माने हाथ मरे दउना कि निजे भी ताको डेभलप करूना। तो ये जो जिनसोडा रोहुची तो सेटा निहाती गुरुत्व देबा दरकार। एठी आपण माने मंदिर देखुना माने मंदिर एठी जदि दर्शन करिवे ताले एठी माने कोनोसी केयरिंग नाही बोले जणा पडुची मंदिर रो वाल रु, बुझी पाले। तो निहाती ये सब जिनस जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल केवल जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल यूट्यूब फेसबुक आपण माने जानि तांतु
केवल यही सब जिनस सब किसी करिपारियो कोडा प्राउड जिनस अछि कोडा समस्या अछि सब को दूर करिया पई चेष्टा करियो केवल जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल आ जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल को आपण माने जदि यूट्यूब को सब्सक्राइब करंतु फेसबुक को फॉलो करंतु इंस्टा को फॉलो करंतु आ आपण माने हमको मोटिवेट करंतु आमे सबु जगह रे जहाँ जहाँ समस्या अछि आमे सबु देखेबु आ सबुटा समाधान करियो चेष्टा करिवो समस्त रिक्वेस्ट करबो एटा समाधान करा जाऊ कहीं ना आमे कौन सी कार विरुद्ध रे जाऊनु आज्ञा आमे कहूँ जे रिक्वेस्ट करूँ एटा समाधान हो कहीं एटा हमर जाजपुर टाउन रो गोटे गर्वर विषय आज्ञा आ गर्वर विषय जे आमे रिक्वेस्ट करबानी आमे जाजपुर माने बहुत न्यूज चैनल अच्छी आज्ञा माने आजिकली सबू गोटे पार्टी रो हे गेलेन गोटे गोटे न्यूज चैनल आमे सेति पई जाजपुर ब्लॉग्स कौन सी न्यूज चैनल कौन सी पार्टी रो नुह ये होउची आमर साधारण जनता आउ आम जाजपुर सिटी पाई आमर जाजपुर रोड हो टाउन हो सबु किछि पाई आमर जाजपुर डेभलप पाई जाजपुर भल पाई तार जाजपुर सबु किछि माने ये करिया पाई देखंतु तळे देखंतु पानी देखि परछन तो मार्बल फाटी कौन अवस्था है तो निहाती यही सब जिनसटी जाजपुर पाई देखंतु एठी देखंतु केमती फाटी कि कौन हेलानी तो जाजपुर पाई ये जाजपुर ब्लॉग्स ऑफिशियल जाजपुर माने भल पाई आमर कौन क्षति नुह आमको कहीं टंका दबार ना कि आम क्या टंका नबार ना कि क्या आम प्रमोशन करिया ना आम जाजपुर को प्रमोशन करूँ आम जाजपुर टी आम आग को जावा दरकार आम जाजपुर टी ओडिशा ना करिया दरकार इंडिया ना दरकार सबुआड़े ना करिया दरकार बास आमर सेति गर्व गौरव जी जाजपुर भल करिवो आमे ताकू प्रमोट करिवो आमे पूरा फ्री रे ही प्रमोट करू आमर कौन टंका नबार ना लांच नबार ना आम चैनल टी से आज एतिक रही नमस्कार जय जगन्नाथ।